अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि वही हुआ जिसका डर था। ट्रंप की चरब ज़बानी ने काम जो है वो ख़राब करना शुरू कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ एक दफ़ा फिर बंद कर दी है ईरान ने, और उसके बाद मुज़ाकरात के हवाले से भी कुछ सवालिया निशान जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो ये सब मामला क्या है? क्या अब ट्रंप या ईरानी वफ्द मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद नहीं आएगा? क्या सूरत हाल बनेगी, इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। दूसरी तरफ बुशरा बीबी साहिबा की सेहत को लेकर के बहुत सारे कंसर्न्स हैं। उनकी जो बेटी उनसे मिल के गई हैं, उन्होंने बड़ी एक दिल गिरफ्ता सी पोस्ट की। उसके साथ साथ अदालत के महाज पर भी कोशिश की जा रही है कि जल्दी रिलीफ दिलवाया जा सके बुशरा बीबी साहिबा को। तो इसके ऊपर क्या इम्कानात है, उस पर भी बात करेंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं जी कि जो एक बड़ा सबका यानी इंटरेस्ट है कि जनाब मुज़ाकरात हों, जल्दी कोई एग्रीमेंट हो जिसके बाद आलमी मीशत भी नॉर्मलाइज हो और अमन भी बहाल हो सके। तो उसके लिए पाकिस्तान की कोशिशें अपनी जगह जारी थी। ईरान की तरफ से भी पॉजिटिव जेस्चर दिया गया, आबनाए हुर्मुज़ को खोला गया, और इसराइल की जानिब से लेबनान में अटैक्स बंद किए गए, जिसके बाद काफ़ी होप्स हो गई थी कि अब बड़ी तेज़ी से मामला जो हैं वो किसी एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के पैदर पे बदलते ऊट पटांग से बयानात ने ईरान को काफ़ी अनॉय कर दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने ये क्लेम भी किया ट्रंप ने कि ईरान जो है वो अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने के लिए तैयार हो चुका है। ये भी उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर हमारी नाकाबंदी जारी रहेगी, और ईरान ने अपना कंट्रोल जो है वो छोड़ दिया है। तो इस तरह के उनके बेसरोपा स्टेटमेंट्स के बाद ईरान ने इस बात का फैसला किया कि दोबारा से आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर एक सख्त कंट्रोल कर लिया जाए, और उन्होंने ऐसा ही किया। बल्कि ये भी आज एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है कि 2 इंडियन जहाज़ जो गुज़र रहे थे आबनाए हुर्मुज़ से, उनके ऊपर फायरिंग का वाक़या भी पेश आया। और बताया ये जा रहा है कि इनकलाबे पासदारान इनकलाब के जो नेवी कमांडर्स हैं उनकी जानिब से ये फायरिंग की गई, क्योंकि ये 2 जहाज़ उनकी इजाज़त के बगैर या उनके नोटिस में मामलात को लाए बगैर वहाँ से गुज़र रहे थे। तो उसके ऊपर ये रिएक्शन आया। तो उसके बाद वो जहाज़ जो थे वो वापस मुड़ गए। तो एक दफ़ा फिर से ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ का जो कंट्रोल है उसको ज़रा सख्त कर लिया है, उसकी निगरानी सख्त कर ली है। अभी भी ये तो नहीं कह सकते कि वो किसी एक जहाज़ को गुजरने नहीं दे रहे, लेकिन जो एक फ्री फ्लो उन्होंने दिया था वो उन्होंने रोक लिया है, और उन्होंने कहा कि हमारी इजाज़त के बगैर कोई नहीं जा सकता। और वाज़े उन्होंने पैगाम दिया कि अगर यहाँ पे कोई नाकाबंदी है तो सिर्फ हमारी होगी। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका आके अपनी नाकाबंदी कर ले और हमें कहे कि जी आप नाकाबंदी ना करें। तो उन्होंने वाज़े कहा है कि ये रवैया अमेरिका का दुरुस्त नहीं है। और इसके साथ साथ ईरान ने ये भी बताया है कि जो मुज़ाकरात की डेट्स के हवाले से बात हो रही थी, तो उनका कहना है कि अभी इसके बारे में कोई हतमी तारीख नहीं दी गई है। उनकी इस बात ने काफ़ी शकूक व शुबहात पैदा कर दिए हैं कि क्या अब ईरानी वफ्द आएगा, मुज़ाकरात का अगला दौर होगा। इधर इस्लामाबाद तो तैयारियां कर रहा है, लेकिन वहाँ पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? अच्छा, अब मुझे अगर आप पूछें कि क्या इसमें मुझे कोई मामला खटाई में पड़ते नज़र आ रहे हैं, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि मुज़ाकरात सिरे से होंगे ही नहीं, या कोई दोबारा से खुदा न खास्ता जंग शुरू हो जाएगी। ये एक बीच में थोड़ा सा यानी सर्दमहरी आई है, तातुल आया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि बहरहाल मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएंगे दोनों फरीक, और इंशाल्लाह मुआहदा भी हो जाएगा। ये मुझे इसलिए भी लग रहा है कि अगर आप पहले दौर से पहले भी देखें तो इसी किस्म के टफ स्टेटमेंट्स जो थे वो दोनों जानिब से आ रहे थे, और एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि शायद ईरानी वफ्द आने के लिए तैयार भी नहीं है। लेकिन फिर हमने देखा कि ना सिर्फ ये कि ईरानी वफ्द आया, बल्कि अमरीकी वफ्द से पहले ही ईरानी वफ्द पाकिस्तान में लैंड कर चुका था। तो मुझे इस दफ़ा भी ऐसा ही लग रहा है कि अगरचे वो आखिरी दम तक ये भी एक टैक्टिक्स होते हैं ना, एक दूसरे पे प्रेशर बढ़ाने के, और ये शो करने के लिए कि हम कोई मरे नहीं जा रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, और ये भी शो करने के लिए कि भाई मुज़ाकरात की टेबल पर जब हम बैठे होंगे तो ये मत समझो कि हम पहले से सरेंडर करके बैठे हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो
ये पार्ट हैं डायलॉग्स का, निगोसिएशंस का, तो इस वजह से ये थोड़ी नरम गरम चीज़ें चल रही हैं और थोड़ा ट्रम्प को भी ज़रा झटका देना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भी फिर एकदम आपे से बाहर हुए होते हैं। तो ये मुझे इस तरह का एक मामला लग रहा है। बाकी अगर आप इस्लामाबाद की इस वक्त तैयारियां देखें तो मैं देख रही थी, बल्कि अभी भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, टोटल लॉकडाउन लगने जा रहा है। कोई शॉप्स नहीं खुली होंगी, कोई यूनिवर्सिटीज़, कोई इदारा नहीं खुला होगा, बस अड्डे बंद होंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये तक कहा है कि जो हॉस्टल्स हैं वो भी खाली करवा लिए जाएं, और 12 बजे तक का टाइम फ्रेम भी दिया है स्टूडेंट्स को कि वो अपने हॉस्टल्स खाली कर दें। तो तैयारियां जिस तरह सफाई सुथराई और सिक्योरिटी मेजर्स और ये सब हो रहा है, तो उससे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान को काफ़ी इस बात का भरोसा है और दोनों तरफ से ग्रीन सिग्नल है कि वो आएंगे, इसीलिए वो इस कदर तैयारियां कर रहा है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी संडे को वो पहुंच रहे हैं, तो वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अगर ऐसा होता कि डोनाल्ड ट्रंप ने संडे को पाकिस्तान आना होता तो 2 दिन पहले आपको वहाँ पर पूरे अरेंजमेंट्स जो थे वो नज़र आ रहे होते। जब जेडी वेंस ने इवन आना था तो 2 दिन पहले उनकी सिक्योरिटी टीम पहुँच गई थी तमाम मामलात का जायज़ा लेने के लिए और सिक्योरिटी का वहाँ पे पूरा अपना बंदोबस्त करने के लिए। तो ये इतनी मामूली बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी सदर ने आना हो और वहाँ पे एकदम से वो रक्षा कराएंगे और आ जाएंगे। ऑफ कोर्स उनकी पहले सिक्योरिटी टीम पहुँचती है कई घंटे पहले और उसके बाद उनके आने की तैयारी होती है। तो उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि चूँकि अभी तक ऐसी कोई सिक्योरिटी टीम नहीं पहुँची, तो बज़ाहिर लग रहा है कि वो संडे को तो नहीं आ रहे, अलबत्ता अगले वीक में किसी भी वक्त मिड में अगले वीक के जो है मामलात हो सकते हैं आगे बढ़े। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब फौरी तौर पर वो अभी नहीं आ रहे, तो आखिर ऐसी क्या उफ्ताद आन पड़ी है कि आपने जुड़वा शहरों के लोगों को इतना सता के रखा हुआ है, उनके कारोबार बंद कर रहे हैं, उनकी दुकानें बंद कर रहे हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट, उनका आना जाना, उनके मामलात ज़िंदगी, और स्टूडेंट्स को इतना तंग कर रहे हैं कि जो हॉस्टल्स खाली, पर हॉस्टल में खाली करवाने का क्या तुक है? मुझे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कि ये किस किस्म की अरेंजमेंट्स हैं और इतना ज़्यादा आप अपने आवाम को क्यों जलील करने पर तुले हुए हैं। अरे भाई, जब वो आए, कुछ हो रहा हो, चलें, वो फिर भी बात है, अभी तो आए भी नहीं है और उससे पहले ही आपकी इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिक्योरिटी के अपने ही शहरियों के लिए वबाले जान बना दी हैं आपने सारी सिचुएशंस। मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों इतना ज़्यादा ख्वार होना पड़ रहा है इन बेचारे शहरियों को। तो अभी मिड ऑफ द नेक्स्ट वीक इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई सूरत हाल आगे बढ़े, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल हर चीज़ ख़त्म हो गई। ईरान ने ये कंफर्म किया है कि जो अभी एक वक्त वहाँ पे रहा है पाकिस्तान का, जिसमें फील्ड मार्शल साहब भी मौजूद थे, तो वो अमेरिका की तरफ से जो हैं वो पैगामात और नई तजावीज़ और जो भी उनकी डिमांड्स और नेगोशिएशंस के पॉइंट्स हैं वो लेकर वहाँ पहुँचे हैं और उनका अभी हम जायज़ा ले रहे हैं और बाद में जवाब देंगे। तो अब अगर अमेरिका की तरफ से कोई नई लिस्ट आई है तो जाहिर है वो इन पॉइंट्स के ऊपर वो तैयारी करके फिर ही आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए भी उसमें अभी मज़ीद जो है वो चंद दिन लग सकते हैं। तो ये जो है वो अभी तक की सिचुएशन चल रही है जनाब। और ऐसे में अब सबकी नज़रें एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में मौजूद लोगों की तरफ हैं, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब भी वापस आ चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब भी वापस आ चुके हैं। ये भी वैसे लोग बात करें कि आखिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर क्यों वापस आए हैं, वो इस्लामाबाद में क्यों नहीं लैंड किए। तो बहरहाल मुझे ये लग रहा है कि चूँकि अभी कोई फ़िलहाल एक्टिविटी है नहीं है सच इस्लामाबाद में, तो इसलिए वो इधर आ गए। बहरहाल हो सकता है इसके पीछे भी कोई खबर निकल आए बाद में। अच्छा जी, दूसरी तरफ बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं। बुशरा बीबी साहिबा की आपको पता है सर्जरी हुई और उसके बाद उन्हें फ़ौरन वापस अडयाला भेज दिया गया। कोई उसके बाद की जो ट्रीटमेंट है उसका ख्याल नहीं रखा गया, लेकिन अलबत्ता अडयाला जेल में आज एक दफ़ा फिर डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी पर मुश्तमिल जो एक बोर्ड है या 2 डॉक्टर्स पे मुश्तमिल जो उनके बोर्ड ही कह सकते हैं, वो उन्होंने जाके विज़िट किया और दोबारा से चेकअप किया बुशरा बीबी साहिबा की आँख का, कि जो बाद में ऑपरेशन वगैरह हुआ है उसके बाद सिचुएशन क्या है, तो ये उन्होंने किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि डायग्नोज होने से लेकर ऑपरेशन होने तक और ऑपरेशन होने के बाद के जायज़े के बाद तक भी कोई रिपोर्ट्स, कोई टेस्ट की चीज़ें, कोई जो उन्हें इलाज मुआवजा दिया गया है उससे मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं की गई, जो कि बहुत ही मैं समझती हूँ कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी को किसी भी तरह मर्ज़ी से ट्रीट करें और आप अपने आप को इतना पाबंद भी ना समझें कि आप उनकी फैमिली को इस बारे में आगाह करें। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और उनकी बेटी जो है
اگر ان کا آپ سوشل میڈیا پر بیان دیکھیں تو کافی زیادہ وہ ہارٹ ٹچنگ بیان ہے. اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی بیٹی لکھتی ہیں کہ ایک بیٹی ہونے کے ناطے میں آج اپنی بے بسی کو بیان نہیں کر سکتی. یہ جان کر کہ میری ماں نے اتنی شدید تکلیف اور اتنا سیریس کیس اپنے خاندان کے بغیر اکیلے برداشت کیا، یہ انسان کے اندر کچھ توڑ دیتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ان کی گزشتہ رات آنکھ کی میجر سرجری ہوئی، جس کا ہمیں آج اڈیالہ میں ان سے ملنے کے بعد پتہ چلا. وہ کہتی ہیں کہ وہ کئی دنوں سے تکلیف میں تھیں اور ہمیں علم ہی نہیں تھا. جب میں انہیں اڈیالہ کی دیواروں کے پیچھے چھوڑ کر لاہور واپس جا رہی ہوں تو میں یہ حقیقت قبول نہیں کر پا رہی کہ وہ ایک بڑے آپریشن کے بعد مکمل تنہائی میں اکیلی ہوں گی. اس اہم صحت یابی کے دور میں ان کے پاس کوئی اپنا نہیں ہوگا. وہ ایک مضبوط عورت ہیں لیکن آخر وہ انسان ہی ہیں، اور اللہ کرے کہ کسی بیٹی کو اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے. تو یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. دیکھیے یہ وہی بات ہے جس کی میں پچھلے ولاگ میں ذکر بھی کر رہی تھی کہ آپ ایک لمحے کے لیے خود کو امیجن کریں نا کہ آپ کی کوئی سرجری ہو اور آپ کا کوئی اپنا آپ کے پاس نہ ہو، آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیسا فیل کریں گے؟ تو یہ بہت ہی ان ہیومن حرکت ہے حکومت کی طرف سے جو کی گئی ہے. بہت سے سوالات ہیں اس میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ کیوں کر بشریٰ بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کی آنکھیں متاثر ہوئی ہیں، کیوں کر بشریٰ بی بی صاحبہ کی تو اس قدر آنکھ متاثر ہوئی ہے کہ آپریشن کرنا پڑ گیا ہنگامی طور پر. یہ کیوں نوبت آئی ہے، اور اس کے بعد اس دوران آپریشن کے بھی اور اس کے بعد بھی جو جس طریقے سے ان کی فیملی کو لا علم رکھا گیا ہے یا ان کی موجودگی کو یقینی نہیں بنایا گیا، یہ سب بہت زیادہ تکلیف دہ تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس حکومت میں تھوڑی سی بھی انسانیت اور شرم ہوتی تو کم از کم وہ یہ خیال کرتے کہ بہرحال بشریٰ بی بی صاحبہ ایک خاتون ہیں اور سابق خاتون اول ہیں، اور ان کا قصور کیا ہے؟ کوئی انہوں نے کوئی ایٹمی راز چرا لیے ہیں یا کوئی انہوں نے دہشت گردی کا حملہ کر دیا ہے یا کسی کا قتل کر دیا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ ان کو کیوں کر قید کیا گیا ہے، اور ان کے جو کیسز ہیں وہ اتنے ویک ہیں، ان کی سزائیں اتنی ویک ہیں کہ وہ سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ 3 منٹ کے اندر ان کی سزا معطلی کا فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کو اس قابل بھی نہیں سمجھا جا رہا کہ ان کی سزا معطلی کی اپیل ہی سن لی جائے، اور مسلسل اس کو ڈیلے کر کے 1.25 سال ان کو قید میں رکھا گیا ہے. اب ایک نئی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے، اور اس درخواست میں خاص طور پر یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ آلریڈی ایک تو جن کیسز میں ہیں اس کے اندر 1.5 سال پہلے سزا سنائی گئی تھی اور ابھی تک ان کو سزا معطل کر کے ریلیف نہیں دیا گیا، اور ایون کیسز سنے ہی نہیں گئے. اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ خاتون ہیں اور خاتون ہونے کے ناطے ان کے ساتھ تو اور بھی زیادہ ایک کائنڈ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہوا. اور اب تو میڈیکل گراؤنڈز بھی شامل کر لیے گئے ہیں کہ جس طرح سے ان کی سرجری ہوئی ہے میڈیکل گراؤنڈز پر ان کی سزا معطلی کی جو درخواست ہے اس کو فوری سنا جائے اور ان کو ریلیف فراہم کیا جائے. تو ارلی ہیئرنگ کی جو درخواست ہے وہ دائر کر دی گئی ہے. بہت سے لوگ اس کو انہی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر جوڑ رہے ہیں جو پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی کہ بیرسٹر گوہر کچھ اس سلسلے میں متحرک ہیں کہ کم از کم بشریٰ بی بی کو کچھ ریلیف دلوایا جا سکے، اور اس کے لیے وہ مختلف حلقوں سے بات بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو پی ٹی آئی کے بھی مختلف ریلیونٹ لوگ ہیں ان کو بھی اس سلسلے میں اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے، اور اس سلسلے میں وہ اپنے طور پر کچھ یقین دہانیاں بھی شاید کروا رہے ہیں، اگرچہ وہ اس کو تردید کر رہے ہیں. انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی اس کی تردید کی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی وہ ڈیل نہیں کروا رہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ کم از کم اگر ان کی سزا معطلی کی درخواستیں لگتی ہیں تو انہیں آٹومیٹکلی ریلیف ملنے کا امکان ہے، اور اس پورے پروسیس میں ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہوں کہ مزید کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، اور اس کے لیے وہ اپنی طور پر کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہوں. تو بہرحال یہ ساری اب جو ہے وہ سچویشن ہے. لیٹ سی کہ کیا اس درخواست کے بعد کوئی ان کی اپیل سن لے گا، کیونکہ مجھے تو ابھی بھی یہ خدشہ ہے کہ اگرچہ ان کی اپیل جو ہے وہ 22 اپریل کے لیے فکس کی گئی ہے، لیکن اگر ٹاکس کا کوئی معاملہ آگے بڑھا تو عین ممکن ہے کہ اسلام آباد میں چھٹی ہو جائے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کورٹ بھی بند ہوگی پچھلی بار کی طرح، تو پھر درخواست کی سماعت بھی ملتوی ہو جائے گی بغیر کسی کارروائی کے. تو یہ پھر معاملہ تھوڑا پینڈنگ ہو سکتا ہے. عین ممکن ہے کہ ابھی اس وقت تک نہ ٹاکس کا سلسلہ شروع ہو تو ہو ہی جائے ہیئرنگ،
لیکن اب کافی کچھ جو ہے وہ اگلے یعنی ویک کے اندر جو ہے وہ طے ہوگا کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے. لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ اس رویے کی جو حکومت نے اپنایا ہے بشریٰ بی بی کے ساتھ، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. کوئی اس طرح خواتین کے ساتھ سلوک نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے مریم نواز صاحبہ رہی ہیں جیل میں، بہت کم عرصہ رہی ہیں، اتنا عرصہ نہیں رہی جتنا عرصہ بشریٰ بی بی رہی ہیں، لیکن اس طرح کی جیل نہیں تھی ان کی، اور بڑی بہتر کنڈیشنز میں ان کو رکھا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد بڑا عدالتوں نے ان کے ساتھ شفقت کا رویہ اپنایا. ان کو نہ صرف یہ کہ اپنے والد کی عیادت کے لیے ضمانت پہ رہائی ملی، بلکہ اس کے بعد بھی انہیں خاتون ہونے کے طور پر بھی ضمانت ملی، اور وہ پھر تھرو آؤٹ باہر ہی رہی. بہت کم عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا. اس طرح کا آپ کو ایک ٹریٹمنٹ اس دور میں ملا جبکہ آپ ڈائریکٹ براہ راست ملزمہ تھیں، جبکہ ادھر بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہے ان کے تو اوپر اعانت جرم کا ہی کیس بنایا گیا نا. ورنہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا اس میں بشریٰ بی بی کا کیا لینا دینا تھا؟ اگر کوئی کابینہ نے بند لفافہ پاس کیا یا کوئی دوسرے طریقے سے پیسے آئے یا کہیں اور کسی اکاؤنٹ میں گئے، جو بھی ان کا کیس ہے، تو اس میں بشریٰ بی بی کا کیا لینا دینا تھا؟ وہ کوئی آفس ہولڈر تو نہیں تھی، نہ وہ کوئی فیصلے عمران خان کی کیبنٹ میں بیٹھ کے کر رہی تھیں، تو ان کا تو کوئی بنتا نہیں ہے سین اس میں سارا. لیکن بہرحال ان کو اعانت جرم میں جو ہے وہ سزا سنا دی گئی، اور اتنی لمبی سزا اور اتنی سخت سزا سنا دی گئی کہ ان کو باقاعدہ قید تنہائی میں ڈالا گیا ہے. تو یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب اس کو ختم کرنا چاہیے. ضروری ہے کہ اس کو فوری بنیادوں پہ ختم کریں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.